Pa znaš kako, ja često istupam naravno i brutalno i sirovo o nekim svojim vlastitim odlukama, zato što mislim da je prepun internet ziheraštva gdje mi globalno pričamo o tematikama, a zapravo niko nema snage ni hrabrosti da pogleda u svoju ličnu priču. Tal Bog je očito volio Naidu, pa je odmah joj dao geštalt na izvolite. Jer sam ja tad bila na jednom poprilično nezavidnom mjestu, 2015. godina, ja sam raskinula neku dugogodišnju vezu, ostavljena, preverana i tako te neke kliše scenariji se dešava, da onda ćeš se pouzdati zaista u sebe. Jer bi bilo ziheraški očekivati da, ja ću sve otkinuti od sebe, a onda ću uplivati, ne znam, u roditeljsku kuću i tamo ću se kreširati i crpiti novac od njih i tako dalje. Ako si Jack, onda budi Jack do kraja. Ali je bilo jako neizvjesno. Sjećam se, moj bivši suprug rekao, ti nisi normalna. Sa toliko malo novaca zapravo ti ulažiš u nešto što je hobi, možda trenutno. Ljudi manijakalno i kockaju se, manijakalno idu u shopping, manijakalno jedu, manijakalno scrollaju, manijakalno... Pa na kraju krajeva, evo, i popuju na raznim podcastima, uzimaju svojih 5 minuta slave, što bi Andy Warhol rekao. Znači, non stop je neka potreba i nagon. Ali niko danas, Tanja, neće da kaže, ok, odakle proizilazi taj nagon. Sad dolazimo do glavnog pitanja. Zašto roditelji forsiraju svoju djecu na toliko vannastavne aktivnosti? Zašto kupujemo dječju sreću sa poklonima? Pa ja mislim upravo iz tog umora. Jer mi smo beskrajno umorni. Mi više nemamo vremena za sebe, a kamoli za tu djecu. Znači, najveći poklon ljubavi jeste dati sebe. A najlakši po meni kao poklon ljubavi jeste dati novac i poklon materijalne svrhe. Možda mi navlačimo bijes, ali mislim da su i sve žene sve više svjesne toga, zato što vide koliko su usamljene i zato što vide da ne ide ovako na kako smo mi feministički zamislili. Svodi se na to da smo mi nikad uspješniji, a nikad usamljeniji. Dobar dan, dragi naši pratioci i gledalci podcasta Balkan Rules. Nikada do sada nismo napravili grešku u najavi, ali ako bih danas rekla da nam je u gostima Sharon Stone, živa me interesi koliko bi vam vremena trebalo da skontate da i nije Sharon nego neko meni mnogo draži. Danas sa nama Naida Kondurović. Naida, zdravo. Bože, kakva najava, draga. A šta drugo reći? Pa zaista, odmah moram crven prvi 30 sekundi. Ne trebaš da crveniš, sad ti meni kao ona uzvraćaš. Sad ja tebi kažem, toliko mi je lijepo ovdje da bi se i Sharon Stone postidila koliko ste me lijepo zgotivili na samom početku. Evo, hvala ti najljepša na toj najavi, to je kompliment, mnogo volim tu ženu, ali mislim da ćemo mi pričati o nečem puno važnijem od samo Sharon Stone izgleda. Pa, hoćemo i negde je ovaj uvod na neki možda suptilan način najavio ono o čemu bih želela da pričam s tobom. I odmah se izvinjavam gledaocima, znam da uživaju kada tebe slušaju i to mi je veliko zadovoljstvo, nemoguće je sa tobom pričati u jednoj emisiji. I pre nego što bilo šta započnemo, jer nam javno obećavaš, mislim, među nama ostaje, da ovo neće biti poslednje naše druženje. Apsolutno, možda jeste prvo, ali nije poslednje. Sad možemo da krenemo. Dobro. Draga Naida, živimo u nekom vremenu kad je sve na klik, swipe, kad je sve nešto brzo, kada više deca ne čitaju lektiru, ne znam ni da li je imaju, nego postoji neki kratak sadržaj i opis svega toga. I sve se nekako svelo na neku formu. Suština negde kaska ili je apsolutno izostavljena iz svega. A ti si neko koji je bio jedno vrlo poželjno javno lice, neko koji je bio krajnje eksponiran medijski, koji je u tome uživao, jer da nisi, to ne bi tako izgledalo kako jeste. I onda imamo Naidu danas, koja se okrenula nekom drugom pravcu. Koja je to vrsta odluke i kako da te ponovo vratimo u medije, ali na neki drugi način, jer mislim da to što ti radiš i poruku koju šalješ mora da ode na mnogo adresa. Kakav uvod, znaš, uvijek kada pričam o svojoj promjeni nekako me
dodirne prvo komentar osobe preko puta mene koja zaista to na neki lijep način prezentuje, od ekstrovertiranosti ka introvertiranosti, od javne pozicije ka neke intropozicije, ali mislim da je to prosto nekako i jungovski. Osoba negdje oko 40. godine zaista počne preispitivati svojih prvih 40 godina misleći da li je to put kojim želi nastaviti ići. Isto tako ni ja nisam bila izuzetak, znači nakon 15 godina poprilično javne pozicije u svijetu došao je trenutak da Naida stane i kaže da li ja želim nastaviti koračati tim putem. U međuvremenu se javlja ogromna potreba da preispitam zapravo i možda načine bivanja u svijetu. Dolazi gestalt kao jedna potreba, ja bivam u ulozi klijenta, a onda iz uloge klijenta prelazim zapravo u ulogu terapeuta. Nakon 7 godina studiranja gestalt psihoterapije, ja sad mogu reći da nekako ponosno stojim na toj ulozi i naravno ne samo kroz rad, jedan na jedan, već kao što si rekla, kroz cijelu platformu, kroz jedan movement, kroz prosto neki poziv, kako ja volim reći, to više nije posao, jer postoji posao koji radimo u životu, a postoji poziv, a poziv je nešto po meni što prevazilazi i bilo kakav posao. Znači, to je prosto kao disanje, pretpostavljam da razumiješ, jer možda si ti na tom mjestu sada, sa ovom pozicijom. Tako da ja se pronalazim u svom pozivu i na neki način zapravo vučem cijeli Balkan u taj svoj poziv nemilosrdno, pitajući se da li zapravo smo zdravi, da li smo cjeloviti, da li postoji nešto što možemo da istražimo, što je izvan crne hronike, politike, izvan trivijalnosti života, izvan nekog zadatog sistema, šablona, programa, plana, kojim nas vjerovatno filuju, pa rekla bih negdje od, evo koliko moja Aja ima 5 godina, pa recimo predškolski od 5. godine života. I otprilike je tako da negdje u mojoj 40. godini, koliko sada imam, nekako sam sretna da sam na poziciji pauze, jer nikad nisam rekla zbogom televiziji, jer to je zaista virus koji zauvijek će kolati u meni, ali definitivno jedne značajne pauze koja će mi omogućiti da upravo radim Saja Stač ovo što danas radim. Mala Naida je bila u Tifinom spotu. Tačno. Sjajno si izvukla to. Mala Naida je prošla kroz Moskvu i Libiju. U nekim teenage godinama dolazi u Sarajevo. Mala Naida je bila sjajni model. Bila odličan student i omiljena među kolegama. Nisi nikada bila štreber. A ovo sam dobila informacije iz izvora bliskih redakciji. Definitivno, nisam se smatrala štreber. Nisi se štedela i uvek si bila tu za druge. E sad sve kad to saberemo, to spada u taj deo života ekstrovernosti Naide Kundurović. I ono što je meni fantastično i o čemu bih želela da razgovaram, jer ti si na tu temu već javno istupila i razgovarala, kažu da na nekoj skali stresa, nakon smrti voljene osobe, razvod je na mestu broj 2. I selidba je na mjestu broj 3. Ja sam prošla 2 od 3. Znači, ako se seliš, onda se i razvodiš ili obrnuto, dobro. Znači, imamo 2 u 1 ili 3 u 1. I ti si svega toga, sad krećemo u onaj domen floskula koje mene nervira jer ti mi nisi žena u kalupu. Ali ti si svega toga izašla jača i bolja. Baš onako malo prozaično zvuči, ali da li je to neki okidač? Da li je neki samostalni život u kome si i majka i poslovna žena i bivši partner i supruga i prijatelj, da li to je iz tebe iznedrilo neku drugu viziju tebe? Da li si ti možda u tom trenutku bila u nekom uglu u kome nisi nikada ranije sebe videla? Pa znaš kako, ja često istupam naravno i brutalno i sirovo o nekim svojim vlastitim odlukama, zato što mislim da je prepun internet ziheraštva gdje mi globalno pričamo o tematikama, a zapravo niko nema snage ni hrabrosti da pogleda u svoju ličnu priču. Naravno, sve je idealno. I tako da onda ja volim reći da ne volim gledati ni druge ljude koji globalno filozofiraju, a nekako uvijek pronalazim inspiraciju ljudima koji dijele djeliće sebe, a poprilično je učestalo da se dijele sretni djelići, a ne bolni. Tako da volim gledati u ljude koji dijele bolne djeliće, ali ne na jedan
tabloidski način. Bravo. Ja nikad nisam bila žutilo osoba, niti sam htjela da od svoje lične boli pravim tabloid, kako bih zapravo moja platforma briljirala, a na neki način to mnogo ljudi vidim da radi danas. Poprilično i uspješno, rekla bih, ali prosto to nije moj put. Hajde tako Mislim da da je kažem. to onaj deo gde nedostaje sadržina, ali dobro. Tako je, neko bira svoj stil, ja ne biram taj stil, ja biram na neki jedan dostojanstven način da predočim svoju ličnu ili borbu ili putovanje, možemo reći. Kao osoba koja još uvijek pliva i koja možda nije ni došla do druge obale, pitanje je da li ćemo ikada doći do druge obale ili to označava ona linija na EKG-u koja je ravna, to znači da smo se preselili na neku drugu obalu. Ja volim zapravo reći da osoba koja je tada postojala i osoba koja sada postoji su zapravo potpuno dvije različite osobe, ne samo s aspekta razvoda ili samohrane majke, već prosto i kao što sam ti rekla, biranja druge identiteta. Znači, to više nije novinarka, to je psihoterapeut, to više nije samo samohrana majka, već to je na neki način osoba koja vodi druge samohrane majke na toj platformi kojoj se obraćaju. To je osoba koja je vječni istraživač, a istovremeno inicijator promjena. Jer ja iz svog istraživanja sam neki način nudila, pa evo vidite, možda ovo nije recept za sve, ali ovo je bio recept za mene. Tako da ljudi koji žele da čitaju, koji žele da gledaju drugačijim očima, ko što bi Mali princ rekao, očima srca, definitivno će pronaći neke sastojke vrijedne iz tog recepta, pa da alhemičarski promućkaju unutar svog vlastitog recepta. Ja malo sad poprilično pričam, možda onako zagonetno. Sjajno. Ali mislim da ljudi koji žele da shvate, shvatit će i te metafore. Način na koji sam ja odrasla, doslovno preko noći, nakon svega što se meni lično dešavalo, jeste bio potreban. Ja uvijek volim reći da je to odabir duše. Nikada nisam bila u poziciji žrtve, prosto lekcije koje sam ja odabrala jesu bile brutalne, ali su očigledno bile potrebne i za moj ego, i za moj koncept snage, i za moj koncept rada za drugog, naspram rada za sebe. Prosto je jedan katalizator promjena koji je poprilično naglo se obrušio na mene, ali evo sa ovog odmaka sada 4 godine unazad vidim šta je to iza mene i gdje sam ja sada. Što znači da mogu reći da je vrijedilo. To je naravno trebalo mnogo individualne terapije, znači mnogo psihoterapeuta preko puta mene, mnogo duhovne naobrazbe, mnogo stručne naobrazbe, ali ja sam tip koji je oduvijek plivao u duhovnosti i u nauci, tako da sam ja na neki način imala set alatki kojima bih pronalazila što lakši put druge obale. I evo, nemilosrdno i dan danas ih koristim. I u svom entrepreneurial, kao što bi rekli, biznisu, i u kontaktu s klijentima, i u javnim istupanjima, evo i u kontaktu s tobom. Podržavam se zaista koliko mogu. Ali najveća, čini mi se, podrška je biti ono što jesam, biti autentična u svojom rasulu. Jer mi smo svi manje više nekako puni rasula, znaš. Ali predstavljamo se što jače, što bolje, što više. A ljudi to prepoznaju preko puta vrlo lako. Drago mi je da si spomenula autentičnost, jer samim rođenjem smo svi jedinka za sebe. Tako. Sa svim svojim nekim specifikumima koji se razvijaju tokom našeg odrastanja, a onda dođemo u neke godine kada suludo želimo da budemo isti. Tako je. Znači, obrve moramo da imamo kao doktor Spock, podignute jagodice koje će zatvoriti oči i silikonsko popunjavanje svih praznina koje ostavljaju rupu u duši. Oni koji prate tvoju platformu Aja's Touch su upoznati sa tvojim radom, a ja bih voljela da iskoristim ovu našu prvu, kako si obećala, uvodnu neku emisiju da se obratimo nekima koji će te možda, gle čuda, čuti po prvi put. Vrlo lako, moguće. Šta znači gestalt terapija i šta znači to da si ti sada terapeut pod supervizijom? Gestalt, kao što ti samo ime kaže, ne potiče sigurno iz talijanskog jezika, nego vrlo potiče... onako sofisticirano zvuči, nemački. Njemački, tako Ja, je. natürlich. Vrlo jasno, striktno i odričito. Što zapravo znači ovaj dio koji si upravo spomenula, to je cjelina. Znači, to je zbir svih elemenata, zbir svih djelića u jednu savršenu cjelinu, odnosno sugeriše da je svaki čovjek po svom rođenju rođen kao jedna jedinka koja je sasvim dostatna sa svim onim što jeste. Kada nas majka tako gole izrodi, mi zapravo tek možemo da udahnemo i kažemo, možemo možda da krenemo u ovaj život, ali s druge strane mi smo kao ovaj jedan prazan list papira po kojem se sve ispisuje. Ispisuje nas život, dakako, ne ispisuje nas samo roditelj.
Međutim, svi ti planovi i programi koji i roditelji, i život, i porodica, i škola, i zdravstvo, i ostali sistemi ispisuju po nama, ostavljaju tragove. Kada mi dođemo do tog nekog, da kažem, ugrožavajućeg okruženja koje nije stimulativno za naše zdravo funkcionisanje, dolazimo do ugnjetavanja ili sužavanja ili zamrzavanja. Koristim različite glagole sa naročitom pažnjom kako bi ti dočarala kako neke funkcije ličnosti propadaju, opadaju, zamrzavaju se i mi postajemo necjeloviti. Zapravo, mi se kreativno adaptiramo na ugrožavajuću okolinu. Kad kažem kreativno adaptiramo, znači da koristimo razne mehanizme, odbrane i prilagodbe kako bismo što lakše preživjeli u tom... Je li jedan od tih mehanizama trpnja? Apsolutno, jer jedno je čekanje, a drugo je trpljenje. To su potpuno dvije različite stvari, a mi smo kao balkanski narodi vrlo vični trpljenju. Jedno pitanje, opet, prvenstveno namenjeno meni, odgovor tvoj, a onda već i publici. Vidim da je nešto lično te dotaklo. Ne, jeste, ali to ćemo kasnije. Vraćamo se na tvoj izbor ovaj oblasti, gestalt terapije. I sve to što si ti rekla meni zvuči sasvim logično. Što je za mene neki preduslov da nešto mogu da prihvatim. Ako meni zvuči logično. Sad reci mi, molim te, kako u moru raznih pravaca, pomoći, ne znam koji izraz da upotrebim, a da ne uvredim nekoga ko se bavi, ako izuzem life coachove i gde staviti fikus da bi dobili pare, koliko je 24 sata, kako prepoznati i kako u kom trenutku odabrati tu vrstu terapije? Iskreno ti budem, ja sam vrlo lako, kao i mnogi, nažalost, mogla zastraniti i otići negdje 12 godina lutanja po različitim psihoterapijskim pravcima dok ne bi došla do geštalta, ali Bog je očito volio na idu, pa je odmah joj dao geštalt na izvolite, jer sam ja tad bila na jednom poprilično nezavidnom mjestu, 2015. godina, ja sam raskinula neku dugogodišnju vezu, ostavljena, preverana i tako te neke kliše scenariji se dešava. Ali su ti ostale knjige koje su te promenile. Ali su mi ostale knjige, da, jesu, sigurno. Jedna od njih je Razgovori s Bogom, tako je, vidim da si sve čitala. Ja sam štreber. Ti si štreber, tako je. Ja volim kad je neko pripremljen i naravno da može dati onda tog razgovora, ali mimo, znači, duhovnosti koja me tad nosila, dolazi gestalt, kažem ti, kao prva zaista grana psihoterapije. Ja pokucam, hoćete li me primiti, treba mi pomoć, ja bivam na mjestu klijenta, hvala lijepo, iscijeljujem sad sve svoje obrazce. I dolazim do trenutka u terapiji kada mi žena stvarno govori vi biste trebali razmisliti da budete na mom mjestu, odnosno da više ne budete klijent, nego da postanete terapeut. Mislim da imate šlifa za to, narodskim jezikom rečeno. I ja donosim tad zaista presudnu odluku da upišem potpuno novi studij. Možeš misliti na zaprepaštenje svih mojih bližnjih i daljih prijatelja, rođaka, porodice. Do tada već je završena žurnalistika. Tako je, u Amsterdamu magisterij odrođen na polju komunikacija, saradnja sa Ujedinjenim nacijama. Imam 3 emisije iza sebe, što autorske, što ove, što one, znaš, i sada ljudi jednostavno ne shvataju kako, Bože, ja i zašto da promijenim etablirani status uspjeha. I da pređeš u PIS. I da ja pređem kao neki zen, odoh na Tibet, pa ću ja tamo da pronađem svoje odgovore. A zapravo zanemarujemo onda cijelu egzistenciju, ego trip, titule, naslovne stranice, besplatne stvari, sponzore, poklone, znaš, sve jedno što prati zaista uspješno lice showbiza. I ljudi koji su estradi i medijima, zapravo znaju koji su beneficije toga. Naravno da i Naida tada to znala, ali u jednom trenutku zaista, valjda zbog tog kleša sa egom, jer zapravo ta moja pozicija, bivanje na mjestu klijenta je onesposobila moje ego, što je bilo izuzetno blagoslov za mene, jer da je moj ego bio u toj primarnoj funkciji idi naprijed, još više, još brže, još bolje, nikad ja ne bi zapravo to sve gurnuo u stranu. Tako da ja jesam zahvalna upravo za taj, da kažem, za tu bol, jer ona me dovela na mjesto klijenta, mjesto klijenta me dovelo na dodatnu edukaciju, edukacija me dovela na mjesto terapeuta i da kažem jednom cijeloj oblasti, hvala lijepo, bilo je zanimljivo, zauvijek ćeš biti u mom srcu i mojoj krvi, pa možda ponovo se nekad vidimo, mislim na televiziju,
ali sad je vrijeme da ja okušam se u nečem drugom. Čovjek je multidimenzionalno biće. Ja ne znam ko nas je naučio da smo mi samo predodređeni da jednu stvar radimo cijeli život. I to je isto jedan šablon, znaš, koji nas uče. Ako nečeg se dohvatiš, do kraja da ga dovedi. Nemoj ni pošto da eksperimentišeš. Opet ulazimo u zonu kada nema suštine, nego forma prisutna. Znaš, kad te uhljebe, a obično to ide onda stranački, ćuti, radiš u državnoj firmi, eto ide penzija, neće proći 30 godina ovako. Tako, kao bubreg u loju, što bismo mi rekli, ne talasaj. Moram da te pitam narodskim jezikom, kada doneseš odluku da uđeš u taj svet, eto da kažem duhovnost, i iz nekog zaokruženog ciklusa gde si, drago mi je jako, uspela da pomogneš sebi i imaš želju da to podeliš sa drugima. Kad kažem narodskim jezikom, ti to ne možeš odmah i da naplatiš. Jer treba proći onaj period, sad će ona meni voditeljka da me uči o mom životu, pa onda sama ta reč koja se teško izgovara, da nisi neka sekta, ne daj Bože. Sve to treba da prođe. I evo, prošle su godine. I imamo Aja Stač koja ima preko 100.000 pratilaca. Da li si u tom trenutku imala problem sa svojim okruženjem? Jesu mislili da si odlepila? Kuku? Aha. Apsolutno. Kako drugačije da ti kažem? Pa pazi, nekako, ja mislim stvarno da u trenutku kada čovjek se sprema na takvu neku vrstu zaokreta, puno je bolje da ne zna šta ga čeka. Zato što nikad vjerovatno ne bi donio tu odluku. Kad bi bio suočen sa hororom onoga svega što se dalje dešava. Taj horor jeste možda primarno orijentisan na izostanak podrške od dragih ljudi, od kojih ti najviše zapravo očekuješ. I onda shvatiš da ukoliko jeste duša spremna na taj evolucijski skok, prvenstveno mislim lični, da onda ćeš se pouzdati zaista u sebe. Jer bi bilo ziheraški očekivati da ja ću sve otkinuti od sebe, a onda ću uplivati, ne znam, u roditeljsku kuću i tamo ću se kreširati i crpiti novac od njih i tako dalje. Ako si Jack, onda budi Jack do kraja. Mislim da je to stvarno jedna lekcija. To želim da, upravo kažem ti, nemoj nikada zaboraviti tokom ovog razgovora da želim da se obratim onima koji te možda danas prvi put čuju. Tako je. Jer ako neko izgoogla i vidi ko si i da si iz porodice lekara, da je to negde finansijski stabilna porodica, znači tebi se može da budeš dokona. Evo sad sam se malo razvela, pa ću malo da meditiram, jer znaš, sad moram da radim za platu. Da. Jasno je upasti taj stereotip. Bravo. I taj stereotip me često prati. Ja nemam ništa protiv toga, zato što ljudi imaju 2+2, pa hajde kaže, možda je to 6, a možda i 8, ali hajde da ja vidim zapravo od crno-bijelih činjenica da li mogu napraviti nešto. Sad, crno-bijele činjenice nisu dovoljne jer treba kontekst iza toga, a upravo mi sad dajemo kontekst, odnosno dajemo onaj spektar boja koji je paleta duga, jel? Sad, taj kontekst kaže ovako, da, šta ću ja sa egzistencijom, jel tako? Što znači da ne mogu ja jedan dan dati otkaz na N1 televizija, drugi dan uskočiti u hlače psihoterapeuta i očekivati red klijenata kako se proteže do neuma. Ne ide tako, jel tako? Ali možda bih mogla, recimo, igrati pametno pa zadržati jedan most. I isto na taj način moram svaki put stvarno skrenuti pažnju da rukovodstvo televizije na kojem sam radila bilo izuzetno od sluha onome što sam ja predočila. Ja sam rekla, vi znate da ja idem na edukaciju za psihoterapiju, vi znate da sam se ja vratila nakon porodiljnog ponovo sa svojom drugom autorskom emisijom, ali isto tako vi znate da to nije još dugog trajanja. Jer ja imam zaista takav poziv i takav pull da ja idem ka Aja Stač koji uporito već bivstvuje. Ja od 2020. platformu svakodnevno hranim na različite načine, ne samo svojom energijom i svojim postovima, već i finansijski. Ja investiram u tu platformu. Ja kada nisam imala zapravo mnogo, čini mi se, izvora koliko je porodiljno, nekada je 500 maraka, mislim da je bilo porodiljno. Ovako, sad je tu naravno Sabina uspjela Čudić da malo enlarge, da poveća.
Uglavnom, ja sam otprilike negdje s 500 baratala manje više sa cijelim tim nekim budžetom vezan i za traženje nekog tog doplatka dodatnog, i za investiranje u AJA Stač, i za neke osnovne stvari za domaćinstvo. Znaš, to je bilo neko određeno vrijeme, ja sam znala da će to vrijeme biti kratko, ali je bilo jako neizvjesno. Sjećam se, moj bivši suprug rekao, ti nisi normalna. Sa toliko malo novaca zapravo ti ulažiš u nešto što je hobi, možda trenutno, što je AJA Stač, da imaju možda 1000-2 pratilaca. Ja sam rekla, to će biti nešto. To ja imam viziju. Ti možeš meni sad reći da sam kao Martin Luther King, da sam luda, I have a dream, ali je to zaista u meni tinjalo i bila sam dovoljno razumna da delegiram posao. Odmah sam angažovala čovjeka koji će mi uploadovati postove, znači delegirala sam posao. Vratila sam se na televiziju, rekla sam da ću određeno vrijeme raditi tamo, ali sam držala most, egzistencijski most, zapravo dok nisam pokušala da buildam tu bazu, ljudi koji me prate, istovremeno da završim edukaciju, da postignem neku reputaciju, da imam neku stručnost, ali da ne prekidam egzistencijalni most. Dosta ljudi padne u zamku, samo daju otkaz i onda šta? Žive ispod mosta, jel? Ne imajući priliv. Možda i to neke situacije u kojima se neke ideje sjajne gase. Apsolutno, i kaže, pa nisam ja rođen za ovo. Ali očigledno možda nemaju svi takvog razumevanja u poslodavcima kao što su imali za tebe. Ja sam zahvalna stvarno ljudima koji su rekli, ok, evo, na neki način ćemo ispratiti to, ljudi te vole, ljudi te traže, zaista znaju te, imamo povjerenja u tebe, evo ti emisija, radi ti kako misliš da želiš. I onda zaista je to bilo nekako obostrano razumijevanje. Ja sam nešto puno dala njima, oni su meni mnogo dali kad mi je bilo potrebno, tako da mislim da je ta nekakva pravda se ispoštovala, znaš. To negdje suština gestalt terapije? Pa rekla bih da je cjelovitost, ali i razumijevanje čovjeka preko puta tebe, sa onim svim što jeste. Znaš, kada ti ja dođem sa porodiljnog i kažem, vidi ovo, imam raskol u sebi, nisam više za ovo, možda želim krenuti drugim putem, ti kao menadžer mene moraš na neki način razumjeti i ne reći kakve su tu budalaštine, izvoli vrati se na posao i radi. Nego vidjeti tu neku potrebu unutar čovjeka. Evo, to je gestalt zapravo. Ko što je to meni dato na mom prijašnjem poslu. I ja sam neizmjerno zahvalna i dalje čelnicima te televizije i zato sam im rekla, nikad se ne znam, možda se i vratim, ali s emisijom koja će biti izvorno od mene. Bravo. Pa i većina tvojih emisija je bila i tvoje autorske emisije. Jeste. Bile su autorske emisije, ali nikad nismo odlučili ići u pravcu psihoterapije, mentalnog zdravlja, sad je vrijeme. Da. Sad je vrijeme. Naida, upravo to kad si rekla mentalnog zdravlja. Kako bi ti, jer odgovornost je raditi to što ti radiš. Velika. I kada ti dobiješ molbu od prijateljice da kupiš za nju haljinu ili cipele, ako se ne dopada, to se vrati. Ali ako ti neko poveri svoje unutrašnje ja i pritom ti veruje i ogoli ti se, ti se onda igraš tom nekom ljudskom sudbinom, psihom, vodiš je. Jer dok ja ne stanem na noge, ja ti se prepuštam. Kako si prihvatila tu enormnu odgovornost? To je prvo pitanje. A drugo pitanje, kako bi ti najjednostavnije objasnila i prišla ovoj mladoj generaciji koja sve guta i ajmo da pođemo od nečega što je meni najbliže, a to je kilaž. To negde zvuči kao smešno, pa nemoj da jedeš i smršat ćeš. Nije to tako jednostavno, jer da jeste niko ne bi imao više kilograma. Ali kako te devojčice koje ovako prihvate izazov na TikToku, koji je čak možda i smrtonosan, ali tu će odustati od hrane da bi obukle neku haljinu ili da bi ovo ili da bi ono ili da bi postavile sliku, a s druge strane kada im priđeš i kažeš nemoj na malom odmoru ili velikom jesti čips, pojedi jabuku, ma daj, molim te. Ovo sve zvuči prozaično, ali možda u tim nekim 13. godinama upravo se rađaju sve te sumnje i podrivanja da jednog dana dođemo u to da budemo klijent. I pritom, molim te, jako mi je bitno da to ti kažeš, ne moraš biti načet, ne moraš biti slomljen, ostavljen, prevaren, izgubljen, nesretan, da bi bio korisnik gestalt terapije. Možeš biti na najuzlaznijoj putanji svog života. Znači, to nije samo konopac da te izvuče iz blata,
To može biti i poštapalica i odmorište. Tako je, lijepo si to rekla baš. Ali da krenemo od početka. Tvoje prvo pitanje je bilo vezano za odgovornost. Iskreno, kada sam te slušala s kolikom ozbiljnošću zapravo daješ značaj, ko što i treba toj tematici, ja sam ustuknula odmah. Zapravo mislim da je čovjek, ukoliko bi bio u stanju obavljati ovaj posao etički, pošteno, fer i korektno, bio zapravo pošteđen količine vlastite samorefleksije. Jer ja kada obavljam taj posao, ja sam vrlo odgovorna osoba, ali istovremeno ja moram ostaviti jedan dio prosto odmora od te misli. Jer ja ne bih mogla od količine zebnje straha i potpunog, kao što si rekla, kako si to rekla, igre sa drugom ljudskom dušom, što čak možda mi je ta riječ malo čudna, ne bih rekla igre, ali prosto vodstva. A i tango je igra. Jeste, pa ples je divno, zapravo, mislim, cijela metafora psihoterapije može se u puno plesa. Kada sam rekla igra, nisam mislila da se igraš sa zloupotrebom. Ne taj prizvuk, ali to je jedan baš tango. I jeste, dok ne naučim korake, budi muško, vodi me. Da. A onda ćemo zameniti ruke i strane. Da. Tako da ja sebe oslobađam te paralizirajuće odgovornosti koja mi zapravo ne da onda da upotrebim svoje stečeno znanje. I mislim da je to isto tako jako važno. Mi toliko puta preopteretimo sebe sa riječu odgovornost ili, opet u polaritetu, potpuno je oduzmemo sebi. I onda imamo po meni jednako nekad zastrašujuće posljedice. Kad je pretjerana odgovornost, mi parališemo sebe zapravo i ne upotrijebimo onu snagu koju zapravo imamo. Kad je nemamo, naravno, fatalne posljedice, onda već vidimo šta je. Neko preko puta nas je potpuna igračka s kojom mi baratamo bez trunke znanja. Tako da, mislim da sam ti dala odgovor na pitanje u vezi odgovornosti. Za mene je gestalt, kao što si rekla, već možemo reći kao ples, ali istovremeno ja nikad to ne gledam da sam ja vodiča, da je neko pratnja. Jer ja nakon svake sesije zapravo odem oplemenjena i ja isto tako promijenjena. Jer terapeut nije fiksna pozicija, kao što nije ni gestalt fiksna pozicija. I ta persona koja izlazi svaki put nakon neke sesije zapravo nas obje vodi. I na neki način daje nam primjer i priliku za modifikaciju onoga što trenutno muči. Tako da ja sam uvijek ogledalo i oni su meni ogledalo i vjerujem i mnogo puta budem dirnuta i ti ljudi koji dolaze s mojim temama vrlo često. Tako da ja se ogledam u njima, koliko god ti to možda bilo čudno da znaš, jer malo sam zasićena narativom da je terapeut neka fiksna figura koja je od kamena, koja je sveznajuća i koja zapravo... Ja znam da to zvuči herojski i glorificiramo mi često tu ulogu terapeuta, ali moramo reći da mi smo zaista ljudska bića koji imaju obiman spektar znanja, ali istovremeno ja sam puno puta slušala na supervizijama neke izvanredne geštaltiste, strance koji kažu ja ne znam, on nama se obraća, ja ne znam šta se dešava, ali ja ću samo da sjedim sada s ovom osobom ovdje i da bivam. I unutar tog bivanja se javlja onda neka figura. Znači, nemaju spremni odgovori i put kojim se korača. To je važno da kažem ljudima, koji uvijek misle da je svaka sesija ista, da je uvijek isplanirana, da je tačna. Nego u bivanju i sa klijentom se javlja put. Dobro. Što se tiče TikToka... I konzumerizma i izazova koja si spomenula, tu je tek ogromna odgovornost samog sistema, same porodice, samog pojedinca. Mislim, sad možemo mi pričati, bacati se riječima, znaš, od sistemske politike pa nadalje, ali neću da idem u tom pravcu. Pitanje koje se ti navela je da li djevojka zapravo možeš li parafrazirati još jednom pitanje, molim te, kako bi ti mogla... Kako lakše prihvatamo TikTok standarde od krajnje iskrenih i dobronamernih savjeta, ja navela sam primjer gojaznosti, jer ja nisam u stanju. Za sebe mislim da sam izuzetno jaka, spremna, sposobna žena. Nisam u stanju da kontrolišem najprostiji nagon. Moja pokojna baka je govorila, niko nije debeo ko jede kad je gladan. Ja nisam ni to uspela. A znaš zašto? Zato što mi uvijek kad kažemo nagon ka nečemu, isto kao da svedemo ga samo na puki nagon za hranom, ali mi ne znamo da li ta rupa u stomaku konkretno ima veze uopšte sa hranom. Zato što ta rupa možda je usmjerena ka nekoj drugoj potrebi koju smo mi na neki pogrešan način protumačili kao potreba za hranom.
ok, sad ide možda malo dublju psihoterapiju, nije mi to cilj, ali zaista je uvijek pogrešno tumačenje možda iskonskog nagona. Kao što vidimo sad milion distrakcija. Ljudi manijakalno i kockaju se, manijakalno idu u shopping, manijakalno jedu, manijakalno scrollaju, manijakalno... pa na kraju krajeva, evo, i popuju na raznim podcastima, uzimaju svojih 5 minuta slave, što bi Andy Warhol rekao. Znači, non stop je neka potreba i nagon. Ali niko danas, Tanja, neće da kaže, ok, odakle proizilazi taj nagon. Nego samo udovoljavaju se, znaš, nagonima. Ali cilj terapije jeste da ti staneš i sagledaš, da li ja zaista želim da pojedem 46 kifli ovaj dan danas, ili sam ja toliko slaba pa ću ja to samo pojesti. Ali možda to nema veze sa slabošću. Možda to ima veze sa nekim drugim nagonom koji nije ispoštovan, nego je samo pretočen u hranu. Ali ono što hoću ti reći, ti TikTok trendovi, apsolutno, ne znam kako bi ti rekla, imam dijete od 5 godina, već se brinem šta će da gleda, na koji način će da gleda, ali ono što hoću ti reći da danas meni djevojke pišu u očaju, kao što si rekla, na platformi, šta da radimo, nas ismijavaju ako ne prihvatimo izazov. To je recimo prva stvar, osuda društva. Druga stvar, ako to ne uradim, slaba sam. Znači, ponovo, preispitivanje vlastitih granica. Da li ja mogu da se odvojim od tog društva u koje jesam i da li mogu da kažem ne nekom izazovu. Treća stvar, ja prosto izgubljena sam u moru savjeta, u moru, kao što si rekla, lifestyle coacheva, u moru popovanja bez konkretne pomoći toj djeci. Bravo. Ja sam jako nesretna jer ja ni sama nekad izgubljena pitam se odakle početi. Evo, počet ćemo od tvog pitanja. Ko je odgovoran? Kako devojčici od 13 godina objasniti da to što je u nečemu drugačija i ni pripada većini, da je to benefit, da je to plus, da je to vrlina koja treba ovako kao real da tako je, kao kruna da se stavi. Ja znam, sa 30 godina će to shvatiti, ali sa 13. Kako da je poštedimo, jeli, tog puta do 30 godina? Kako dete koje možda želi sada da svira klavir, a da ne sluša ne sluša to, a dete hoće da svira klavir ili dečak hoće da igra balet. On je odmah peder. Tako je. I njega treba prebiti. Nedavno mi je baš drugarica pričala da je na igralištu prišao jedan tata, a njen dječak voli onako da lakira nokte, 2-3 nokta dijete nalakira, znaš, ono kao iz igre. I rekao, molim vas, sklonite vaše dijete, ometa ove moje djevojčice, pitaju zašto dječak ima nalakirane nokte. E sad zamisli kad ti roditelj priđe s takvim vrstom nerazumijevanja, šta bi zapravo mi ti od djece mogli očekivati? Znači, a evo, banalna primjer, smeta mi što ti dečko ima nalakirane nokte. Pa do, naravno, cijelog spektra dalje šta se dešava unutar te kuće. Tako da ja mislim da je stvar roditelji, ok? Sad već vidim komentare. Znači, normalno je da dečak maže nokte. Tako je. Pa dobro, šta god žele, nek izvuku. Igraju se deca, mislim. Nek izvuku iz toga, svako će izvući nešto, znaš. I svjesni smo i ti ja da je podcast takva forma živa. Ali hoću da ti kažem da, znači, po meni zaista enorman rad unutar kuće. Problem je, nedavno pričam s jednom drugaricom, što mi uopšte više mi nemamo mjesta ni vremena za razgovor s tom djecom. Oni su non stop na van nastavnim aktivnostima kad nisu unutar redovitog programa. A sad dolazimo do glavnog pitanja. Zašto roditelji forsiraju svoju djecu na toliko na van nastavne aktivnosti? Možda nije ovo tog razgovora kojim si željela ići, ali se krije odgovor unutar toga. Da se ne bi bavili njima. Pa između ostalog i to, ali onda, znaš, svi mi želimo napraviti novog Đokovića od našeg djeteta, svi mi želimo napraviti novog Džeku, svi mi želimo da imamo, znaš, Julia Roberts u porodici ili neku briljantni um. I ok, jasno mi je to, ali s druge strane vrlo znamo da će možda 0,01% biti i taj Đoković, taj Džeko, ali mi i dalje enormno trošimo i svoje vrijeme i novac i pare i resurse da bi ih razvozili na sve vannastavne aktivnosti. Da se razumijem, ima tu benefita, socijalizacija, kontakt sa drugima, hijerarhija, ustrojstvo, ali sa druge strane mi gubimo vrijeme sa njima. Mi gubimo ono što je zapravo sveto, kontakt roditelj-dijete. Onda odgovor se dalje ide, pa kako ću ja svojoj djevojčici od 13 godina reći da treba da nosi, kao što si rekla, kao krunu, to što zapravo ona sluša Rammsteina, a ne... da ne imenujem nekoga, tako je. Tako da odsustvo kontakta zapravo između roditelja i dijete, a pokriveno brigom za dijete, da te ja razvozim na sve vannastavne aktivnosti, je po meni glavni danas uzrok svega.
Znači, mi smo kao roditelji pali u jednu ozbiljnu zamku. Samo ću ti to reći. S ciljem da ja tebi udovoljim, da ti pružim sve, po cijenu to da ja odvajam od svoje plate, od svog vremena, mrtvo umorna s posla dolazim, razvozim te na hokej, plivanje, manekenstvo, ono. Možda je samo dovoljno da ja sjednem s tobom i bivam s tobom. I da malo popričam s tobom. To sam htjela da te pitam, jer iz mog ugla ja, nažalost, nisam ostvarena kao roditelj. I onda su mi te teme nelagodne, jer dobijem onu etiketu šta ti znaš, nisi majka. Pa nisam ni umrla, znam kako izgleda biti bolestan i šta je teško. Tako je. Znači... Da li moramo sve iskusiti da bi bar nešto imala neki razum ili mišljenje? Apsolutno. I voljela bih od tebe da čujem da li misliš da je loša ova roditeljska kupovina dečije sreće? Pa imam na dnevnoj bazi priče u svom vlastitom domu. Da li dete po defaultu i zašto uvek ide, znaš, ako budeš dobra u školi, kupit ću ti. Uslovljavanje. Ne, treba da budeš dobra u školi jer se podrazumeva da si dobar u školi. A ovo drugo, zašto se to toliko sada spaja? I baš onako kako sam te pitala, zašto kupujemo dečiju sreću, a ne damo njima mogućnost da se razvijaju, da postaju kreativni i da mi sa njima tu sreću gradimo. Znaš, gde su one slikovnice? Pa oboj, pa nacrtaj sliku današnjeg dana. Ej, herbarijum. Tako je, pa mislim naš spomenar sa onim svim džiđama, znaš, sa lijepljenjem. Pa simpatija, pa je pročitao, nije. Pazi, mi imamo naravno žal za prošlim vremenima, mislim da je to usud svake generacije. Ok, kao što su i naši roditelji imali žal možda za njihovim nekim roditeljima, ali obrnuto tako i čim vjerojatno ući unatrag i stalno se žaliti za nešto. Ja sam to prihvatila kao tako, međutim smatram da prosto vrijeme ne čeka nikog i da trebamo ići naprijed. Ali kako naprijed? Da li možda nešto možemo ipak izdvojiti što je bilo dobro i projavujući današnjicu? Ili je baš sve bilo tako grozno prije, jel? Zašto kupujemo dječju sreću sa poklonima? Pa ja mislim upravo iz tog umora. Jer mi smo beskrajno umorni. Mi više nemamo vremena za sebe, a kamoli za tu djecu. To će možda zvučati jako oštro, ali mislim da roditelji to razumiju. Mislim, toliko je postalo brzo danas živjeti u 2025. godini, da unutar te brzine smo ne i šampijani, nego ja bih rekla potpuno dezorijentirani. Kao ljudska vrsta. Mi nemamo više ni centar, ni svoje snage, ni svoje moći, ni bivanja u trenutku. I unutar te brzine, naravno da je što je opipljivije, jeste materijalno, jer nasilni neoliberalni kapitalizam nas upravo tjera ka gomilanju većeg i višeg i boljeg i onda koristimo to sredstvo kao jedini resurs, zapravo kao izraz ljubavi. I meni je to jasno, to je nekako logički, ali da je kad tako poredamo. Međutim, gdje nas to vodi? Da li nas to vodi otuđivanju, da li nas to vodi totalno dehumanizaciji roditeljskog kontakta sa djetetom, da li nas to vodi masovnim ubijanjima u srednjim i osnovnim školama, da li nas to vodi sam ja naspram Nintenda u tom virtualnom svijetu u kojem ću ja poražavati na umjetan način svoje protivnike, a neću se znati potući možda s nekim klincem u blatu, jel, ko nekad. Bravo. Ili ću ja popeti se na drvo, ali zapravo neću se znati popeti na drvo u realnosti. Znaš, to su tako opasne stvari. Mi u tom virtualnom svijetu sve možemo, a zapravo kad dođe praksa u stvarnom svijetu mi ništa ne znamo. Mi smo manji od makova zrna. I ta diskrepanca između to dvoje zapravo što je cijeli taj jaz koji je po meni sad trenutno, ne znam da li je premostiv uopšte. Jer imamo cijele generacije nesposobne djece koja obitavaju u virtualnim svjetovima. Ja ne mogu reći samo da je na roditeljima naravno problem, jer će me automatski izbrisati svi sa lica zemlje, jer sam ja sama roditelj i milion puta svojoj 5-godišnjoj djevojčici isto tako. Vi ste jedna od karika. Kupi barbiku, stavim je za tablet, da se razumijemo, mi smo svi u istoj masi. Naravno. Ali postoji svijest kako, koliko i dokle. I da li ja mogu sebe koristiti kao glavni resurs? Da li roditelji mogu biti glavni resurs, glavna linija odbrane? Moj odgovor je, mislim da da. Šta to zahtjeva? Zahtjeva usporavanje, dolazak do sebe, dah, kapacitet da budem s nekim drugim, mogućnost da to dijete istoleriše me ako nije u pravu. Znači, najveći poklon ljubavi jeste dati sebe. A najlakši po meni kao poklon ljubavi jeste dati novac i poklon materijalne svrhe. To mi zvuči sad tvoje objašnjenje sasvim logično da u avionu prvo kiseonik treba
uzeti ti kao roditelj, onda ga dati detetu. Tako je. Jer ako pomogneš sebi, bit ćeš u stanju da pomogneš i nekom koga najviše voliš. Mi imamo more izmorenih, znaš, i mama i tata. I meni je to nekako vrlo žao vidjeti, zato što ti ljudi prosto od zore do ponoći su non stop uključeni, plugged in, struja. Ja, kažem, nažalost nemam decu, ali ja ništa ne mogu da stignem danas. Ja sam danas u elektrodistribuciji parovala 2,5 sata. E sad, kako to ako si ti zaposlen, pa imaš decu, a deca imaju treninge i sve, ne znam, ja se vama divim, vi ste za mene heroji, svi koji to uspevate. Znaš, balansiramo, ali mislim da smo se pogubili mi svi. I zato ja kažem namjerno roditelje, jer ja sebe svrstavam u sve te isto pogubljene roditelje s ciljem samo da malo pa prodišem, pa talas me pokupi, pa opet prodišem, jer koristim svijest koja mi je data i znanje koje koristim iz geštalta ili drugih oblasti. I da li postoji neka donja granica u godinama da bi neko bio tvoj klijent? Da. Ja ne radim sa maloljetnicima i to je nekako moja lična preferenca. Prosto mnogo ljudi me naravno pita za svoju vlastitu djecu, ali ja i dalje mislim da svaki terapeut može nekako da opipa u kom je stadiju ili fazi svoje karijere. Ja sam trenutno u fazi, stadiju karijere da radim sa odraslim osobama, bez obzira na spol, godine, kao što sam rekla, 18+, i bez obzira na neku vrstu preferencije, da li geografske, da li seksualne orijentacije, da li bilo kakve druge, da kažem, dijagnoze. Ali prosto mislim da djeci još uvijek treba dati priliku da možda na neki način pronađu svoj put do 18. godine. Nekako ne želim da, naravno uz dužno poštovanje svoje djeci koja idu na psihoterapiju i kojima je potrebna, Bogu hvala, pa postoje izvrsni dječji psihoterapeuti, ja im ne želim prosto upadati u videokrug, hajde tako da kažem. Reci mi, u nekim situacijama gdje roditelj prepoznaje da ne može sam, da li ti kao terapeut svojom metodom možeš pomoći roditeljima da priđu tom detetu? Jer svi znamo da u tim godinama neke adolescencije, puberteta, to povlačenje u sebe, sklanjanje, još ako postoji neki problem koji te u društvu etiketira. Roditelji u tom skraćenom vremenu i u jednoj opštoj psihozi u kojoj živimo, možda će imati vremena za jedan razgovor sa ovim tonom. A možda će drugi razgovor biti sedi, uči, ne fantaziraj. Znaš, mi negde verujemo da onaj like na Facebooku pomaže gladnoj deci u Africi. Kako to demistifikovati? I namerno se fokusiram na priču o deci, jer mislim da su nam ostavljena. Znaš, kad mi svako napiše mail i pita da li može za nekoga, ja kažem ja mogu samo za vas. Niko ne može za nikoga. Pa tako i tvoje pitanje da li roditelj može za dijete, pa i može i ne može. Može za sebe. Jer ako bude on jasniji sebi zašto umjesto razgovora viče ili zašto umjesto pohvale konstantno kritikuje, onda možemo početi pričati zapravo o nekoj reparenting metodi, odnosno reorganizacije roditeljstva unutar psihoterapije. Znači, ako ćeš pomoći sebi, pomoćeš svom djetetu. Jednostavno. Kako ću ja pomoći sebi? Tako što ću se vratiti do svog unutrašnjeg djeteta. Pitati šta je meni bilo u djetinjstvu? Kako su mene tretirali? Šta je meni nedostajalo? Koji je bio glavni narativ u mom domu? Kakva je atmosfera vladala u mom domu? Kakve dominantne emocije ja pamtim i nosim i prenosim u svoju sekundarnu porodicu iz primarne porodice? Na taj način ja prilazim tom izmorenom majci ili ocu i onda vidim to zaista jedno preplašeno, izgubljeno, možda i zlostavljano dijete, koje samo dalje sipa ono sve što je naučeno na svoje potomstvo. Sad, da li je to otrov ili je to lijek, mi na psihoterapiji vrlo brzo vidimo. Tako da imam beskrajno suosjećanje prema djeci zarobljenoj u odraslom tijelu, jer sam i sama takva bila. I imam beskrajnu empatiju. Kažeš bila? Jesam, zato što jako vidim sada svoju djevojčicu na idu, znaš. Vidim njene rane, vidim njene povrede, vidim njene potrebe koje nisu uvažene i tako i nemilosrdno uvažavam. Znači, mali princ nikada neće odrasti? Pa
Pa iskreno da ti budem, sada to rizično reći Petar Pan, ne bi trebao da bude Petar Pan. Sada muškarci svi gledaju, a to znači da mogu da nikad ne odrastem. Dobro. Ne, nećemo ići u tom kontekstu, ali samo ću reći da je važno vidjeti svoje unutrašnje dijete i razumjeti kakva sam ja majka na osnovu tog obrasca. Kakva si ti majka? Pa daj pitaj Aju, ona će reći da sam stroga sigurno. Ona će reći da sam stroga i zahtjevna, ali ja bih rekla da sam pravedna. Ja bih rekla da sam pravedna u trenutku kada ja odlučujem da idem na 65. put sa njom na Disneyland, ne znam, kočiju i dopuštam njoj da mi crta hemijskom po licu i gdje mi zajedno bojimo zid sa flomasterima na opšte zgražavanje mojih roditelja. A s druge strane sam vrlo stroga kada tražim da pokupi stvari za sebe, da ide u obdanište, da izvršava zadatke, da zna brojeve, da ne smije da gleda crtanje od tad i tad. Znači da se poštuje dogovor. Ja sam stvarno nekako, čini mi se taj, isto kao što sam holistički terapeut, tako sam i holistička mama. Objedinjujem sve. Objedinjujem red, disciplinu, zabavu, odmor, kogniciju, dušu, tijelo. Znaš, nekako se trudim dati sva u to, ali postoje linije i granice. Jer ja, iskreno da budem, nisam tip mame koja kaže, voljela bi da je zauvijek beba, baš su slatke, nemoj nikada odrastu. Jedva čekam njen karakter, jedva čekam tu ličnost iza te male osobe. Da bi mi mogli da pričamo i da se hranimo i da ima taj neki reciprocitet. Znaš, ovo je sad do sad bilo samo ja nju nastojim držati u egzistenciji, samo da je živa. A sad konačno u 5. i 6. godini propituje se sad ta neka duša i neka ličnost i ona mi daje sad neki omjer kakva sam ja kao osoba zapravo. I jedva čekam to. To ću vam pitati Aju, samo još malo da odraste. A Naida Kudurović kao žena. Jako si lepa žena. I ti to znaš. I svesna si toga. Hvala jer ti. tako zračiš. Hvala ti. Naida Kudurović u nekom svom intimnom svetu. Sada kada, nakon toliko godina rada na sebi, učenja, ja mislim da ti već onako nas preko puta gledaš kao kad odemo na skener pa nam daju onaj plastificirani papir, pa mi tu vidimo neke rupice ili nešto, a naravno radiolog to opiše fino i da opis. Ja imam utisak da nas ti tako malo već doživljavaš sa nekim iskustvom. Izbjegavam to raditi. Pa dobro, hajde sad. Svjesno se gasim, znaš. Ali, znači, ako hoćeš, možeš. Reci mi, kakav muškarac treba da bude preko puta Naide, koja je i roditelj, što je jedna dupla odgovornost, jer nemaš pravo da budeš sebičan, da biraš nekoga samo ko odgovara tebi. Tako je. Kakav muškarac treba da bude sa druge strane da Naida ugasi monitoring? Da Naida ugasi monitoring, pa znaš kako, ne trebaš da budeš ništa zapravo kako bih ja ugasla monitoring. Evo ja sad s tobom sjedim ovdje, ja zapravo uopšte tebe ne analiziram ni posmatram, ja tebe ćutim. Ćutim zapravo svim svojim čulima i svojom dušom i očima i mislim da to nekako uspješno i ti osjetiš nekako. Mi se pretapamo. Nitke smo. Tako je, flow. Isto tako nastojim raditi to, teže je nekad naravno sa pripadnicima muškog spola jer tu je 1000 skenera i ne ponovi iste obrazce i pazi crvene zastavice i gdje su zelene i kao što kažeš nas je 2 u svemu tome, nisam samo ja, ali da kako ja prva odlučujem. Pa prvenstveno trebalo bi da bude emocionalno pismen, majka mu stara. Znaš, šta to znači? Šta to znači? Emocionalno pismen. Emocionalno pismen znači da si otprilike osoba koja je svjesna svojih emocija za početak i nije te strah da ih iskomuniciraš. Ne samo strah, nego da si uspješan u komunikaciji onoga kako se osjećaš. Ja znam da je za većinu muškaraca sada to možda špansko selo i kao, ma daj. Ali iskreno da bude na brdovitom Balkanu, ja mislim da je to zaista danas rijetkost i mislim da mnoge žene vape za tim. Mi smo gladne i žedne emocionalno pismeni muškaraca, one koji kažu ovako je, kako je, ne moram izvlačiti iz tebe, razumiješ, raznoraznim pomagalima kako je, a s druge strane dopuštati meni da ja budem u svemu onom što jesam. Jer ako sam ja emocionalno pismena, onda ću dopustiti tebi da budeš u svemu tome i obgrlite. Neću te ni spriječiti, ni masakrirati, ni unazaditi, nego ću ti dopustiti da se pokažeš onaka kakva jesi. Ja mislim da Balkan zaslužuje posebnu granu. Jer ja sam beskreno srećna kad meni moj muž kaže, to sam već rekla u prethodnoj emisiji, bio nam je Makaki sa svojom mačkom Sebijom i ja se sva rastopim kad on meni kaže Međede.
Eto vidiš, to je tvoj izraz ljubavi. Sad jednu Norvežanku ili jednu Amerikanku da je muž to kaže. Diplomatski protest uložen ako je iz druge zemlje. Možda lisice, pristala bi na lisice, možda. Lisice ili risu. Lisice u krevetu ili lisice... Pa risu, mali risu, moj mali lisice, ali međede, da, pa to je Balkan, znaš, mi nemamo risa, da. Ali vidi, to je vaš izraz ljubavi i divan je kao takav. Ja recimo, jako volim i dijete preko puta sebe u muškarcu, znaš, mi svi tražimo tog nekog lidera, tog nekog alfu, ali ja tražim nekog s kim ću se smijat, s kim ću budalesat, s kim ću... Moja djevojčica da se super slaže s svojim dječakom, što nužno ne znači da ćeš biti samo Petar Pan, jer nisam ni ja ostala na 5-godišnjoj Naidi. Ja zarađujem, imam svoju platformu, imam svoje klijente, znaš, achiever sam i volim da imam cilj. Ali jako cijenim osobe koje me znaju nasmijat, znaš, koji su tako mislim, kao kad sam došla ovdje kod vas. Znaš, vi ste mene odmah oduvali zato što ste me nasmijali. Znaš, to je ta neposrednost i spontanost i to ne može da se isfejka. Ako se isfejka, onda automatski si donji. A onda dalje iskrenost. Znaš, iskrenost je tako nekav kliše, ali puno puta su bili neiskreni prema meni. Ok, ja sam bivala u toj poziciji, ali ti ćeš me zaista kupiti uvijek sa iskrenošću. Mi kažeš, ne ide, ova kamera sad ne radi, molim te, možeš li samo gledat malo lijevo i malo se više okretat lijevo, ja bi rekla, nikakav problem. Ali ako ti meni nešto kažeš između kole, znaš, nemoj tu, bolja ti je lijeva strana, znaš, da me nešto pokušaš, ja to mrzim, ja ću biti još gora onda. Znači, kupit ćeš me uvijek sa iskrenošću, koliko god ona bila banalna. Ali treba snage za to i treba hrabrosti za to i treba puno, kako se kaže, kapaciteta iza toga da prihvatiš da iskrenost prolazi. Ja moram nešto da kažem i spremna sam na veliku osudu ženskog dela populacije i sama pripadam, žensko sam. Ali mislim da su muškarci upali u zamku nas žena. Jesu, da, kako? I mislim da smo mi krive za ove muškarce danas, jer svaka od nas želi alfa mužjaka, onog kume da udari šakom o sto, koji donosi kući plen preko ramena, koji vozi dobar auto, koji je bolji od komšije, koji ima veći stan od komšije i onda i kad dobiješ takvog... Nešto još veće. Ne, onda ti sve to ne odgovara. Znaš, onda njegov socijalni život precrtaj, gde ćeš ti? Kako to dede sedi kući? To važi i za suprotnu stranu prema ženama. Ali svedok sam u posljednje vreme gde žene zaista dobiju tog jednog lava. I od njega naprave onog kinezera. Znaš, onog psa, start-up package svake nesrećnice koji ima trenerku sa štrasom i nokte i sve to što treba da ima. Instagram cuk. Ide to kuće pod mišku. Da. U pravu si potpuno. Mislim, možda mi navlačimo bijes, ali mislim da su i sve žene sve više svjesne toga, zato što vide koliko su usamljene i zato što vide da ne ide ovako na kako smo mi feministički zamislili. Znaš, jer umorna sam više i upoznala si moju prijateljicu Svjetlanu Ćirović i znam da će, ako budemo imali prvi 1000 pregleda, to je samo od nje. Ona će ovo gledati na repeat jer te jako voli i poštuje, kao što ti je rekla. Ali ja sam više negde umorna od nametanja standarda. Znaš, ja sam svesna svog viška kilograma i sa 50 godina mene brine moje zdravstveno stanje, moja kolena, moji kukovi i sve što mi smeta. Sa 20 sam bila ovakva i bila sam ubeđena da svet postoji radi mene i da bi ja nosila šorc. Ali mi strašno smeta to nametanje da ti nisi društveno prihvatljiva ako nisi 90, 60, 90. Znaš, je li moguće da smo toliki robovi samo te neke spoljašnjosti? Čekaj, jedna Montserrat Caballé koja je pevala sa Fred Mercury imala 200 kila, ali je the one and only. I Simon Signori ima podočnjake. I Barbara Streisand ima kukas nos. A sigurna sam da ima para da ga operiš. Tako je. Vidi, znači, prvo, zašto žene biraju ono što ne bi trebala birati? Jel to, tako smo i počeli. Tako je. Odnosno, kakvi su tu nerealni standardi? U cijelom tom feminizmu mi smo se mnogo i žestoko pogubile. Bravo. Znaš, zato što po meni nekad taj izraz ljubavi jeste bio da sam ja prosto voljena i da nisam sama. Bez obzira na to da li ja sad zarađujem 200.000 ili vozim neko bijesno auto, mislim da će ti svaka žena reći, meni je samo važno da sam voljena i da imam nekog u krevetu ili da sa mnom popije čaj ili kafu ujutro. Znaš, jednostavno svodi se na to da smo mi nikad uspješniji, a nikad usamljeniji.
I zapravo sve te žene koje vani izađu u potrazi su za nekim. Nebitno da li je to one night stand, da li je to seks ili je to sutra onaj osoba koja će mi podariti blizance. Znači, mi zaista, bez obzira na količinu te finansijske pismenosti koju smo, Bogu hvala, dobile i glasovne mogućnosti, mi opet na neki način vapimo za onim iskonskim, a to je, pa daj da imam partnera, zaista. Samo da me neko zagrli. Samo da me neko voli za ono što jesam. I milioni žena koje mi pišu, uvijek se na to sve svodi. Ja vjerujem, i zaista imućne neke žene mi to pišu i onda ja vidim cijeli paradoks ove situacije u kojoj se nalazimo. Prije nismo imali vjerovatno ni para, ni osobu koja nas voli, nego, znaš, potpuno je kontra bilo. Sad imamo para, ali opet i dalje nemamo osobu koja nas voli. Imamo i glas i pare, ali i dalje nemamo neke osobe koje nas vole, nego pokušavamo napraviti, kao što si rekla, od ajkule neku malu piranicu, znaš. E sad, ko je kriv? Da li je ona influencerka kriva? Da li je Kim Kardashian kriva? Da li su reality showovi krivi? Da li zapravo sam ja možda najviše kriva jer ja ne znam šta želim? Ja ne znam ko sam i ja ne znam kakav meni tip muškarca odgovara. Jer ja sam to vidjela, pročitala i ja to želim samo da copy-paste napravim na svoj život. I naravno da ne funkcioniše. Hajde da se ponovo vratimo introspekciji i da kažem šta meni kao na idi godi. Evo, malo prije si me pitala. Sigurno sam da bi za svaku ženu to bilo možda različito. Možda niko ne bi rekao emocionalno pismen. Razumiješ, kao što sam ja. Ali ja sam shvatila da to meni godi i ja to nekako portretiram kad idem u potragu ili privlačim nekoga ka sebi. Takav tip muškarca. I onda kad ga dobijem, neću pokušavati da napravim nešto što nije od njega. Mislim, imali smo puno projekata u životu. Ja mislim, svi mi. Dobro. Nažalost, imali smo i meni je žao muškarci, ali mislim da smo mi vrlo uspješne u projektima, znaš. Mislim da i također je to povreda i rana iz primarne porodice, zato što obično ta djevojčica koja postane žena, koja pravi projekat od muškarca, je to bila na neki način zadužena za svoje roditelje, znaš, bila im je savjetodavac, nije bila u ulozi djeteta, bila je u ulozi osobe koja je bila posrednik ili savjetodavac ili kućepazitelj, preuzela je ulogu odrasle osobe. I mnogo tih zamjena uloga u porodici rezultira poslije projektom unutar života. Znaš, mi samo obrazce te nastavljamo dalje. Evo jedan mali nit iz psihoterapije. Znači, kakvu ste poziciju imali u porodici, takvu ćete poziciju imati neminovno u braku. Ako ste bili odgovorni za svoje roditelje, bit ćete odgovorni za svog partnera. Samo ćete i dalje privući dijete u svoj brak. Neće biti partner. Nemoj mi tako gledat, vidim da se smiješ. Ništa. Znaš šta, nemoj mi fakturisati ovaj današnji podcast. Ja, dok tebe slušam, ja sve onako u glavi, znaš, vidim ja u tvojim očima kroz svoj lični film, jeste. Da, što je normalno, mislim, svi to radimo. I meni kad su moji geštaltisti iz Evrope, ovi predavači to govorili, ja sam samo štrihirala sebe, aha, mama, tata, ja, sestra, i samo mozaik pronalaziš i dalje, znaš, kako sam ja to naslijedila i kako ću se iscijeliti od toga. Cijeli život je odvikavanje od programa koje nosimo iz primarne porodice. I zašto onda imamo toliko neuspješnih brakova? Prosto zato što smo navukli nešto što nismo trebali na sebe. Od 5. godine života. Tako da, evo, to je ogromna jedna tema i široka, ali drago mi je da si je dotakla. Mislim da možemo i trebamo pričati oko toga što više. Pa, ja mislim da je suštinski problem što mi, mnogo nam je lakše da stavimo ispod tepiha. I nismo ni svesni koliko ta gomila naraste i onda se upravo u nju sapletemo. Tako je. Znaš, meni nikada niko nije kriv u životu. I negde mislim da je to moja vrlina. Uspeh volim da podelim. I to obično govorim u množini. A za sve gluposti i neuspele projekte, kako si malo pre rekla, ja sam kriva. Jer ako sam ja tebe u svojoj glavi stavila u neku svoju fioku i ja zamislila kako treba Naida da izgleda i kako treba naše druženje da izgleda i funkcioniše, nisi ti kriva ako si ti drugačija. Tako je. Ja sam napravila neku sliku. Ili ako se ja opirem tvom projektu. Ali da te pitam, interesuje me, ja uvek, i to me obično prebacuju, da se previše dajem i da sam uvek tu za sve, najmanje za sebe samu. Ceca Ćirović mi jednom rekla, kos, znači, s obzirom da je Ceca moja iz Teslića, ako ćeš ti Bona zabavljati ljude, što ne otvoriš agenciju,
Ti kaže, Bona, imaš univerzalni punjač, pa dođeš kuće, a ti prazna. Svaki dan se setim te rečenice i evo, daje mi priliku da izloupotrebljava to, ali ili ja grešim u tome? A moje pitanje, ja svakom dam svoj maksimum. I ja to doživljavam, ja sam tebi dala ovaj moj paket. Ja sam ga tako upakovala, stavila sam tu mašnu i ti sad uzmeš taj paket i tebi se to ne sviđa i baciš. Ja ne žalim. Jer ja nemam šta više da ti ponudim. I ja se okrećem. I brišem te. Ali ako se ti zainteresuješ, super, onda kreće interakcija. Je li greška u startu dati maksimum? Ili se treba postepeno davati? Ili ima neki model za to? Pa zavisi opet koja je tvoja primarna uloga, Bira, u tvojoj porodici. Da li si prosto naučena da daješ maksimum i da li se očekivala od tebe da uvijek daješ maksimum? Pa negde se od mene očekivalo, ali to nije bio nameteno. Moja porodica se sastojala od mame, jer ja sam od svojih 7 meseci rasla bez oca, jer je on to tako želeo, mama me je prihvatila, nikada nisam bila obeležena kao dete razvedenih roditelja, jer sam vrlo rano imala svest da taj moj biološki otac postoji i egzistira. Nisam imala potrebu i želju za nekim spajanjem porodice, jer sam imala baku i deku koji su zaista fantastični. Ja sam imala kućicu na drvetu, a baka je sašila one karirane zavese. I zaista sam imala jedno prelepo detinjstvo. Sada, sa 50 godina, možda ta neka muška figura je bila potrebna za neke stvari, ali s druge strane, ako imaš jaku majku, kao što je moja mama, nikada nije imala ulogu žrtve. Toga sam sada svesna. I ako sam joj na nečemu zahvalna, nikada nije nastupala sa pozicije žrtve. Da mi kaže, znaš, ja sam došla iz operacione sale, moja mama je ginekolog, ja sam došla iz operacione sale, ja sam radila 20 sati da bi tebi priuštila, ja sam ovo da bi... Ne, nikada. Vrlo rano sam bila mala Tatjana koja je rečeno, this is your world. Da, razumijem, radi sa njim šta želiš. Izvoli. Pazi, s druge strane, mi često kada over-deliver, takozvano, znači kada damo sve što želimo, zapravo možda i ne želimo da damo, na neki način kompenziramo to. Tako da, šta kompenziramo? Da li možda želimo da damo sve kako bismo se što prije svidjeli, znaš, nekome? Jer to je pretežno uvijek vezano za pokazivanje onako kakva jesi. E sad, ako ti sad sve daš i onda se naljutiš jer taj neko nešto ne ode i kažeš prekineš to, jel tako? I odeš. Ali zašto odeš? Zašto te nešto povrijedi? Zašto ne daš možda drugu šansu? Sa možda manje? Jer možda nekoga previše preopteretiš s onim. Zato što mi je životno iskustvo da druga šansa samo više boli. Aha. Onda da li možda da doziramo pa da ne preopteretimo nekoga? Jer i to isto ima uticaja. Da li je neko preplavljen s onim što mi donosimo? Neko nema kapacitet da primi, jer nije samo kapacitet da daš, kapacitet je da primiš. I onda mi u toj nagonu, pazi, mnogo puta su za mene govorili da sam preintenzivna, da sam pre ono, znaš. To svaki dan čujem. Ne moraš mi govoriti o tome. I ja nisam se radi toga modulirala, ali s druge strane sam počela razumijevati da ljudi stvarno nemaju kapacitet za tu vrstu intenziteta i da ja mogu biti preplavljujuća nekome. Znači malo ručne. I malo ručne ne znači da se ja moduliram ili da ja nisam ono što me Bog dao kakvu jesam. Imam samo empatije prema drugom ljudskom biću koje prosto osjeća da sam ja tornado možda, a on nema kapacitet da to hendluje. Ili ona. I sad naravno da imam različitih i prijatelja te vrste, imala sam i partnere te vrste i onda se dišeš kao živući organizam. Nekako se malo, ne čučneš puno, ali jednostavno malo sam svjesna snage, znaš, da ne razmašem se ovako i ne pričam tako jako i ne gledam tako jako. Prosto sam malo ja soft. A onda i oni malo s vremenom podignu se, pa malo su oni jači, pa malo, znaš, zeznute se ženske poput nas, samo ću ti to reći. Dobro. Ja znam da mlada Aja čeka da mama dođe po nju u vrtić i zato, nažalost, ovaj razgovor privodimo kraju. Tako je. Imam, naravno, uvek još pitanja. Jedno od njih, da li je izvodljivo i da li je to prihvaćeno i da li to gestalt terapija dozvoljava, da mi, na primjer, imamo jednu sesiju upravo na ovaj način, kao ovaj podcast,
samo gde bi ja bila klijent, a ti terapeut, što već jesi. Misliš kao javna publikacija Gestalt sesije. Pravo da ti kažem, to nisam nigdje, osim unutar naših zatvorenih studentskih krugova, nisam tome svjedočila. Morala bih razmisliti prvo, pošto se ti izlažeš tu kao klijent, znači ti si svjesna i opasnosti vjerovatno i samim tim, znaš, uticaja kamera na ovo sve, obzirom da to bi vjerojatno mnogi ljudi gledali. Ja bez ikakvih problema bih u to ušla, zato što ako sebe izloziš medijskom prostoru. Mene niko nije naterao da sednem ovde i da upalim ovaj mikrofon. Tako je. Ali ako umem da vazim i da drugom držim predavanje, osjećam negde potrebu da i ovaj deo sebe jednostavno izložim. Odavno sam prestala da vodim računa o komentarima. Svaki pozitivan komentar me naravno obraduje. A i negativan komentar, ukoliko baš nije vulgaran, onda je delete, ali ako postoji negativan komentar, vidim da li postoji neka želja da nešto bude drugačija, a u tom trenutku ta osoba ima samo taj način izražavanja. Da, jasno. Znači, proveri. Ako je to izvodljivo, ne čudi me uopšte što ćemo biti prve. Pa vjerovatno, znaš, odmah pada Marina Abramović i njen eksperiment. Nemoj, molim te samo da me nešto seckaš. Ne, nego Marina Abramović na gledanjem, znaš, ono, kao to. Da, na tome vodi, vrlo je inovativno, vrlo je drugačije, ja sa etičkog kodeksa mogu provjeriti da li je to dozvoljeno. Što se mene tiče, ja nemam problem s tim. Nija. Zato što na neki način lijepo je dati primjer kako zapravo to izgleda. I da ljudi vide da... Pa upravo zato ja neću da neko misli da sad mi dolazimo tamo, a čuje se ona muzika ambijentalna, onda ti dolaziš sa peruškama i mirisnim štapićima, pa onda mislim... Ne, to je jedna vrlo seriozna stvar i kao nauko je tako treba posmatrati. Ja to znam, ali hoću da kažem, ajmo da razbijemo tabue. Da, evo... Kao što odeš kod doktora... Hvala ti na prijedlogu, sviđa mi se prijedlog, inicijalno mi se mnogo sviđa, ali kao i svaki pionirski prijedlog treba možda malo vremena da odstoji, da bismo onda ga ponovo prežvakali i vidjeti da li je to pravo vrijeme. Naravno, nisam ja mislila odmah večeras. A ja sačekaj, dok obavim još jednu sesiju. Znači, to proveri i jako bih voljela da, s obzirom da si TV lice, sa velikim zadovoljstvom tebi prepuštam da ti odjaviš ovaj naš današnji razgovor. Kakva čast. Poštovani slušaoci i gledaoci i draga Tatjana, mnogo ti hvala na ovakvom inspirativnom razgovoru koji me zapravo vratio na neke i moje vlastite obrazce preispitivanja ponovo. Sviđa mi se što je bio iz duše, iz srca, iz očiju koji ti pričaju 100 jezika i ja sam bar to tako doživjela. Nadam se da će ljudi zaista uzeti to isto tako očima srca Malog princa i da ćemo ponoviti ovaj razgovor u nekom drugom vremenskom šablonu, ambijentu, tajmingu, kad se dogovorimo. Tanja se radi. Eto ga. Hvala ti još jednom. Vidimo se. Hvala ti.